अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामी तरमीम को लेकर अनस नल और मुस्तफ़ा कमाल में शदीद तलक़लामी बात हथापाई तक जा पहुंची। फैसल वारदा ने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने अनस नल की चतरोल कर डाली। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी हुई है, इस आईनी तरमीम को भी सेनेट से वहीं जाना है और बाद में क्लब होकर उस पर डिस्कशन होनी है। ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पेश हुई, वो उसी स्टैंडिंग कमेटी में गई, वहां पर जो हमारी आईनी तरमीम पड़ी हुई थी उसको उसने क्लब किया। पूरे तकरीबन 7 घंटे इस पर डिस्कशन हुई है। यस्टरडे आप कल आपका मुतालबा है वो पूरी तौर पर मान लिया गया है? नहीं मान लिया। मैं आ रहा हूँ तलत साहब, मैं आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। देखिए ये एक दिन में, देखिए नहीं इसको कितनी तरमीमें करवानी है अपने मुतालबे के लिए? मेरी बात मेरी जो कंप्लीट कर लेने थे। देखें, हम अगर ये बात नहीं उठाए हुए होते तो पंजाब की असेंबली यूनिवोकल होकर इस आईनी जो हम कह रहे हैं, पंजाब की पूरी असेंबली ने उसे अपने यहाँ रेजोल्यूशन के तौर पर अप्रूव करके यही बात की जो हम बात कर रहे हैं, उसे जो है वो इंडोर्स किया। लेकिन आपने पंजाब की असेंबली के लिए तो नहीं करवाया था ना? आपने तो अपने आपका एजेंडा मुकम्मल हुआ है, मुझे ये बताओ। नहीं, हमारा एजेंडा अभी ऑन गोइंग है। हमारा एजेंडा मुकम्मल डेफिनेटली नहीं हुआ, ऑन गोइंग है। मेरा एजेंडा, हमारा एजेंडा जारी है। देखिए मेरे पास, देखें सुने, देख मेरी बात सुनो। वो कह रहे हैं आप अपनी स्ट्रगल बयान कर रहे हैं, तरमीम क्या करूं? मेरी तो जरूरत नहीं, आप आगे बात नहीं, मैं क्या करूं तलत भाई, मैं क्या करूं भाई? मेरे पास बंदूक नहीं है ना, मेरे पास नंबर भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, मैं तो आर्गुमेंट कर सकता हूं ना। आप अपना वजन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अपने नंबर हटा ले तो नहीं ये पास कर सकते थे। आपने नंबर क्यों नहीं अपने यूज नहीं किया? हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वहां पर मैं कोई ब्लैकमेलिंग करूं, खुदा ना खास्ता। नहीं, बार्गेनिंग इसको कहते हैं। नहीं, बार्गेनिंग इसमें क्या करनी थी? सीधी बात है कि पीपल्स पार्टी हमने कौन सा नुकसान किया अभी यहाँ तक पहुंचे? फिलहाल तो हमने तो फ्लैक्स भी नहीं फाड़ने दी। ये जो आलम वसाल उनकी लगी हुई, ठीक है जी, हमने तो फ्लैक्स भी नहीं फाड़ने। और वो होते हैं लोग जोश में आने के लिए, हमने कहा नहीं, उनको शौक पूरा करने दो, उनका काम है फ्लैक्स लगवाना, हमारा काम है काम उनको पूरा किया। तो आपकी जो जितने भी कारकुनान हैं उन पर इतने तशद्दुद के बावजूद भी आपकी पुरअमन रहने की ही तजवीज़ होती है अपने कारकुनान। हाँ, आपने कहा हमारा तशद्दुद देखा है, फिलहाल तो नहीं, ऐसी इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं देखेंगे। आपके 7 सवाल हो गए, ये 7 पूरे हो रहे हैं। थोड़ा पीछे हटे, वो को थोड़ा आगे बढ़े और किसी एक ऐसे फार्मूले पे मुतफिक हो जाए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, तो हमारे वोट हाजिर। मुझे जुमला कहने देंगे। अब मेरी आईनी तरमीम मेरी नहीं है, माइंड यू। ये पाकिस्तान चलेगा नहीं अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तान दो जुमलों में अपनी बात पहुंचा दे, लोग तो है क्या? मेरी आईनी तरमीम में इख्तियारात और वसाइल 24 करोड़ लोगों के दरवाजों पर लेकर जाना है। और जो आपके आर्टिकल 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140 में लिखी हुई है, जो कि आपके वुज़राए आला पाकिस्तान के नहीं मान रहे, जिससे आपके मुल्क में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो रही है, लोग बदल हो रहे हैं। उसके लिए कहते हैं तो आधी पूरी हो गई है वैसे, आधे। देखिए स्ट्रगल है, देखिए जहां से स्ट्रगल है, जब हम ये बात स्ट्रगल अपनी बयान कर रहे हैं, जब हम ये बात करते थे कोई हमारी बात नहीं सुनता था। आज पंजाब हमारे साथ है, पीएमएलएन हमारे साथ है, पीएमएलक्यू हमारे साथ है, तहरीक ये जो अलीम खान साहब की पार्टी हमारे साथ है, पीटीआई के बहुत बड़ा तबका हमारे साथ। लोकल बॉडीज के ऊपर तो बिल्कुल होगा। सेनेटर साहब, ये क्यों किया वैसे आपने? मैं वाकईतन जानना चाहता हूं कि इसका अवाम की सेहत पे क्या असर पड़ा। सर मेरी एक बात सुने, देखिए आप पता नहीं क्यों तलत साहब क्यों बगजाया करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। क्या आपको इसकी वजह ऐड मिलते हैं? क्या हम आपको जवाब देते हैं? नहीं, ऐड नहीं मिलते हमें इस वजह। सर मैं आपको इस मुल्क की मजेदार बात बताऊं, आप छोड़ें आईनी तरमीम और ये 242 और 43 और इसमें निकल जाए बाहर, ठीक है? मैं आपको बताऊं, इस कानून को पास करने में दोनों पार्लियामेंट के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। पूछे, सही कहते हैं, इनसे पूछे, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कदम नहीं है। हमारे डिप्टी चेयरमैन को नहीं आता, ठीक है? तो आप मुझे बताएं, आप उसमें मुझसे फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं। 140 आर्टिकल मेरा भाई बता रहा है, तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये बता रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है। भाई कहीं हाँ पढ़े हैं लिखे नहीं है, जो लिखे हैं वो पढ़े नहीं है। कोई अंग्रेजी बोल सकता है, उर्दू नहीं लिख सकता है, जो उर्दू लिखता है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आपका आर्गुमेंट क्या है फिर? आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ वक्त ज़ाया ना करें, मुल्क चल रहा है तो खत्म कर देना और उसको चलने दे। नहीं, इसको खत्म कर दे फिर। क्यों फिर आप तरमीमें क्यों किए जा रहे हैं? अगर तरमीमें उन लोगों के हाथों में से आ रही हैं, आपको शौक है तलत साहब, हमें कोई शौक नहीं जमहूरियत का। हमने नहीं, हुसन भी देखे ना उसका, हमने नहीं कहा था। आपने कहा जी डिबेट नहीं करी, पहली बनता नहीं। देखें, मामला ये है कि अभी जब मैंने तो फारिग करते थे पार्लियामेंट ने, सुन ले, मैंने ये अर्ज किया कि ये तरमीम जो है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई है, ये किस तरह से जमहूरियत या अदलिया की आज़ादी या किस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने एक बात की, एक बात कि जी जो सदर को इस्तिस्ना दिया गया, सदर को, अच्छा सदर को जो इस्तिस्ना है, सदर
جب وہ اپنے آفس میں ہو ہاں، یہ بات اور اس کے خلاف کوئی کرمنل یا ادروائز پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ یعنی یہ ہمارے اوپر لازم ہے لازم نہیں ہے کہ ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسا مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں جو آتا انہوں نے اپنے نہیں آ کر سکتا سکتے نا. ہیں، وہ اس وقت اور کر سکتے ہیں. میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترمیم پیش کی وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں, یہی تو بات ہے, تو بعد میں سامنے آ گئی ہیں. He has to act on the advice of the Prime Minister. سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثنا مل گیا ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر. اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو تمام ترمیم میں یعنی آپ یہ سن لیں, یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا, جمہوریت ختم ہو گئی ہے اتنی بات سے. طلعت صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز بتاتا ہوں. ایک کانسٹیٹیوشن آفس کو آپ نے استثناء دے دیا. اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا, اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا, یہ کورٹس کی طرف تھا. چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. اچھا نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے. نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے. پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں, اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے سن لے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. سن لے آپ کیوں ایسے آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے, نہیں سمجھا جاتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں رانا صاحب میری ایک گزارش, رانا صاحب میری بات سنیں. آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا, اٹھ کے گئے آپ کے انڈرسٹینڈ کا, پھر بھی آپ پین بجا کے بات کر رہے ہیں. سر ابھی کل بھی ہے, کوئی ایسی بات ہمارے بھائی ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے, مطلب مجھے آنیسٹلی MQM مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل واوڈ صاحب از ویری کلیئر, آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واوڈ صاحب از ویری کلیئر ان مائی رانگ پرسپشن جی. فیصل واوڈ از ویری کلیئر, فیصل واوڈ از ویری کلیئر جی, ہی از ویری کلیئر اینڈ آئی اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر. پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب کا بھی کلیئر ہے, تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ ہی بہت ہوا. ٹھیک ہے, میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعت صاحب دیکھیں, مجھے پتا ہے 2 پارٹیز, چلو PMLN والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے, لیکن مجھے اصل تو جو دھچکا ملا تھا وہ مجھے پیپلز پارٹی والوں سے ملا تھا, جو کہ کہتے تھے کہ یہ آئین ہم لوگوں نے بنایا, سب کچھ کیا, انہوں نے ایکچولی اس آئین کو ٹوٹل چینج کر کے آپ لوگوں نے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی کر دی ہے, تو اب اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پارٹی والے چونکہ ہیں نہیں یہاں پہ, لیکن دو دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو مفروضے قائم کر رہے ہیں, ایک مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے, جو درست ہے. میں نے کہا اس کو برا سمجھا جاتا ہے. برا بھی نہیں سمجھا جاتا, جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں, کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ حکومت مقرر کرے گی ججز کو؟ نہیں, ان کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مقرر کرے گا. ان کو ٹرانسفر کون کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن کی جو اس میں گورنمنٹ ہے سر, نہیں گورنمنٹ ہے سر. چلے کر لیں بات, 13 ممبر ہے اس کے, بتائیں اس میں گورنمنٹ کے کتنے ممبر؟ اچھا اس کو ہولڈ یور پوائنٹ, مجھے بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے, سن لیں نا, انڈائریکٹلی بتا دیں کتنے. رانا صاحب میں کہتا ہوں 13 میں
नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो नून लीग के पुराने साथी हैं, इन्होंने कई बार इलेक्शन के बाद अपनी हुकूमत का गिला भी किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इन्हें अपना मशीर बनाया। तब जाके राना साहब ने तनकीद करना छोड़ दिया। जब से इन्होंने सरकारी ओहदा इख्तियार किया तो ये तब से तहरीक इंसाफ पर तनकीद और एस्टैब्लिशमेंट की तरफदारी करते नजर आते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में भी आपने देखा, 27वीं तरमीम की बहस में राना और मुस्तफा कमाल में ऐसा तकरार हुआ कि बात हाथापाई तक जा पहुंची, जिसमें फैसल वारदा ने छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की। बहरहाल आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले या ना मिले, फैसला कौम के हाथ में है। आप भी कमेंट के जरिए अपनी राय का इज़हार जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।